Ako pa yung mayor na tipo na mayor na ayaw ko mag-utang. So never in my 3 terms ako nag-utang for projects in the city. I just feel na kung ano yung nandyan, yan lang yung gastusin. Para hindi tayo naghahabol ng bayad ng interest and bayad ng utang. So, kung ano yung nandyan, usually, ang nangyayari sa amin is that kung hindi kasya yung pera, ginagawa naming 3-year, 4-year development plan. So, we invest a small amount every year until matapos yung project. So, that is what usually happens. But, luckily, nagawa naman namin na on time kami magbayad and we are targeting to be debt-free by 2022. By 2022. And are you on track to being Yes. Oo. And is this And I'm so happy, very happy. Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kay nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wag gitay utang. Mao nang kaya nato mo gasto, mo palit ta og mga ingon aning sakyanan para sa inyo ha. Ato man eh. So ako hangyo lang ang pinga nato ni siya, dili nato baboyon, nailhan ang mga Davaoenyo nga mga limpyado ng mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko na mga sakyanan ato po ng buhaton. We will behave as expected of us. So mao gyud ako ang hangyo lang sa inyo ha, dili na to dauton atong mga gamit. So ang tibuok project is moabot na sa og 70 billion. So medyo dako na siya. And unfortunately, medyo mula kayo dili aligned dili man pod aligned pero the national government is not supporting us sa ing-aning nato nga kagustuhan. Pero I think and we believe that the Davaoenyo is ready to move forward. So mana diri sa tibuok Pilipinas, if I'm not mistaken, kitas mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest og ingon ani for public transportation. So congratulations to you mga Davaoenyo.